Turuk turuk haino hai Tipralan ni cobana khorang ti sawoi long march chengjak mani yot IPF dini bakhaktoi. Anand bazar ni simi titi edisini headquarter Khumulu jora khorang khanarana bagai thangnai o July tarni Tars Halmari ni simi ya horo long tribal ni 48 koram sora lal babilo thui tini haino hai pungni dam chitama jorom ni simi ruam relaika Khumulu phasi Tini sharigo ambasad tayo lenglo painai kini sai khanarga yot IPF tini ajama Koita isiminro ongkolai mani botaka thangi sugilene builano media person ma hambai jong Kanchanpurni simi himlai mani mia horo phai 48 korom sara naitol thaika ini jong 10 tan simi ongkhoka jong tini odan simi himui main road thanai thangai ambasa division jong tisa naitol thainai jong omo haikeno humbulung chobai asa pudono jong long march khai o long march khaimani bose bising ti thaiye Lukurongni hamjang bose jorati mangkai eba bose jorati Tipralan ni khorangno songoi manno ni manchu aw laikai Kanchanpurni simi jong himni phemani laikai jini Tiprasa khaganang ni jini Tipralan support khainai rok jong kaham support mangkha hinago jini debo IPF tini samoton barinai tamongke Kanchanpurni simi jong jototu himui phemani jong yang 15 kilo te himui phaika nok hapka jong kami hapka o himan bisik jong omna asas mangkha jong bobishoto chini IPF ti teba upgrade ngai jong agini position jong sobene chini omo bisas dong o hapang bai grengai nongne IPF ti ro hapang ta toli tongmani bisik ti kai taklai bai 6 bosor running gi tongka boso jote Tipralan ni update hayaka ba khorang nongni khorang no khana kana hapang aw hapang go tongo jong 2018 simino hapang kongkhano chini IPF tini ideology alada chini je logi tongnai hapang tongnai BJP government bongni ideology alada fiaba jong BJP government no jong omno pesaroi tongo chini party torok phaje jong borok je agreement ngai jong je chini manthai je chini soktani jong nana bagai je jong kokrumani borok jong kokrumani jong omono pesaroi tongo norok saimang khana ba social media rogo ono nukha jong buskango TTC man tongo omo fulfill chini IPF tini demand chini sorgiyo NC sar tai chini member sar tongkruno jong already cabinet pass kai hojak buskangono jong TTC mana hini BJP government lunai hini jong asa khlaio kijaso tabuk si jagai tongo je Tipramot hane Tiprasani bagai hamkrai khainai ne je khorang tisai tongmani borok sai tongka je Tiprasani hamkrai bagai sungchi sanai tubu IPF tironi je nahar mung borongni dabi je BJP habang bai je halok bomani bol dabi ta kono nahar ja yangi tongo abo okongno tam khai sanani na actually Tipramot hang tong CPM tong Congress tong janjani party ni kaisa ideology tongo bongni Tipramot ni party je borok demand borokno saimanai amo jong party IPF saimai norokni je sanung Tipralan je sorgiyo NC deborno thangmani jagolo agini Tipralan sanung bai tamuni sanung jor kisala naidi oro jaga kai nirok srai saimanai je IPF tironi Tipralan kha ADC elaka no base khayo jung IPF tirok Tipralan sanung Tipramot tharok ni Tipralan sanmani abo borok tam jarap road mane busuk jarap te khainai demarcation omorok to clear khnugya ko omni bagai borok busuk jarap te san yabo borok ko gya tamangke separate state chane nangkha nangu omos ko kotor borok butini oma haikeno जोरदार आंदोलन खाइथों borok no kobokno Tipramot ningui khaidi sara trip bom haike pressure khaimano chini alada rajyo bahiken namono omno stress ta khaithing borok omo sing saवन mo chu tega sumung ata ni thari sinamu chungmani
je norok ni agi IPF ti jeta nok alliance ni BJP bai hapang achung ya gulubo norok ni IPF ni ngi minister khorok ni mangkha je sorgi NC dem khoroksa te khoroksa ke bebar kuma jama abuni ya gulo norok takti brahma thabo jodi koyekjon compare khlaimani ngake norok minister achugui botangi tiprale ni bagi choba khlai tungi nortangi assembly wo tiprale ni kok thesban tise ni sung amun kiletam phumung na assembly wo kok ti sama bai sudu simi tipralen mane hai kok ya তবে তিনটি সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট বো जों तिनि मेमोरेंडम नि बिसिंति जों गोबांमान नि बिसिंति रय दङ सेंट्रल गभर्नमेंट प्रेसार खाय दङ बसर ब्रंनो जों खाय दङ बस kan 23 तारिख बो जों हायनो हाय दिल्ली थां दङ अमा हायनो जन्तर मंतर जों हम ददम खलाय जों तिनि ट्रिपलेन बा कक सायबनाय जिरिखौनाय जों कटाल एमपि रो बै मालायनाय मन्त्री रो बै मालायनाय जमनि बांगै ट्रिपलेन बा जों तिनि खक्सरय दंखा तिनि दफार कुमाना नाय तंखा मोनबा जों दायति खलाय जों तिनि निरनि कायसा पार्टनार तंमनि उनाव जों खायरावगै जों तिनि सामुंनो जों दायति खायदि ओ कगनो जों खायनाय कगनो जों सानाय 2009 नि सिमि प्रत्येक बছरनो जों 2 बार 3 बार जों सेंट्रल गभर्नमेंट रो बाय ओ कगनो सालाय दं बक्सा आईपीएफ तिरक कक सायानि सानाय रकबो जों सानो मसो जे आईपीएफ तिरक चाहिँ फाइबे जे मेमोरेंडम रमानि ताबक बाय कय बारो जा कमचिन थानु कागज दङ नाय फैदि जों बुसुक जारातै प्रसार दं तिनि आईपीएफ तिरक तिनि सारा त्रिपुराबो तिप्रालेन बा कक सावैसि तिनि सारा त्रिपुरानि बरक सिसावो तिनि जाति दफा बायके थामचां लायनाय ओ कक सिसाजाक मनि जों नुगो अमनि बागै तिनि असेंबली वो तिसा खामाने तिप्रालेन माने हाया असेंबली वो तिसा माने यागोलबो तिनि गोबां मा जिनिस जों मायां तो जिन तिप्रा सारकनि सुदु असेंबली पास कायकेन माने जा अबो मायां तंमले हायबानो अमो मेटारिया आंदोलन मा खायनाय आसु कचां जों माया अमन बा साकथारै सां मा खायनाय खायरियावगो जों मा खायनाय खाबाक सके जों मा खायनाय अमन बागै सि जों इनि जे मान्या साक आइगे जे जों खायबै सारा त्रिपुराबो सिसारै रका त्रिपुरालेन